नमस्कार मु अपमा स्वागत करुच्ची यही अपमास यूनिक लाइफ चैनल को सांग मैंने देखंतु आमे हाउस वाइफ आम घरे रही कौन करुचु एटा आमको सुनिबा को मिली थाए ना। देखंतु सांग मैंने आमे बहुत किछि करि परिबा। आमे जदि 24 घंटा आओ अन्य को समय दे परिबा, अन्य रो काम करि परिबा कि घर एत सब काम करि परिबा, तेबे निज पई आमे काहे टाइम बाहर न करि परिबा। देखंतु चेष्टा कले सब किछि सफल होई थाए, किंतु आमे चेष्टा ही करूनु। आमे गोटे भाभी थाउ कि कौन आम पाखरे टाइम नहीं, सब बड़े काम काम। देखंतु देहर जत्न नेबा निहाती दरकार। मु एबे अनुभव करुछि देह खराब बहुत रही थाए, कहीं ना निजको आमे टाइम ही दबा बंद करुछु, टाइम दउनु। निजको टाइम देले तो देहर जत्न नेले तो देह भल रहिबो। देखंतु सांग माने एटा तो निहाती करिबा पई पड़िबो। आमे समय को एमती भावरे बांटिबा ना, आम निज पाई भी समय बाहर करि परिबा और फैमिली पाई मध्य बाहर समय। देह पाई प्रथम समय बाहर करिबा दरकार। एमिति भाबिले ना आमे काम को पछरे रखिबा तो आम मेंटालिटी भी ठीक रहिबनी, आम मन भी शांति रहिबनी। कहीं ना आम भाबिबा मु एटा काम सारिनी, मो देह पाई एठी बसी गले आउ किए भी कही दे परिबो। सेति नंबर 1 रे रखंतु अति जरूरी कालीन काम, अति जरूरी काम कौन करबा दरकार। पिलांकर स्कूल जीवे ना, से मैंने पिलांकर काम प्रथमे करबा दरकार। रोषेई बास सारी खाली टाइम मिले, खाली टाइम तो एमती मिलबनी, खाली टाइम बाहर करबा पई पड़िबो। रोषेई बास सारी समस्त को जे जार काम रे विदा करि दे सारी निज पई समय बाहर करंतु। खालीटारे फोन रे गपंतुनी घंटा घंटा धरी। एटा आमको बहुत कमजोर करि दे था। कहीं ना मु भी देखी, मु भी निजे सेमती थिली। फोन रे एमती घंटा घंटा धरिकी गपुथिबी काम छाड़िकी। और निज पाई टिके भी समय बाहर कर पारिबिनी। कहीं ना काम सारी मो पिला स्कूल पळेले फोन धरिकी बसी जाए। हाँ दीदी कौन करिछु, पिलाटा स्कूल गला ना, देखिले टिके फांका हेले सेइथिपाई मु फोन करिछि, टिके फांका हेले सेइथिपाई मु फोन करिछि कहिकी घंटा घंटा धरिकी गपिबा पाई लागिले। जनक संगरे गपी सारे आउ जनक पाखକୁ फोन लगिले, बस एमती चली था। लास्ट कौन करती बसिकी मोबाइल स्ट्रोल करती, मोबाइल देखती आउ कौन करती मोबाइल थरे देखा आरंभ है कौन शोष लगी पानी पीवा को उठिबे। एमती होता सांग माने मु तो एमती करूली। मु भावुची आ अन्य माँ माने भी एमती करि पारती, एमती करुथिबे। देखते यहाँ बहुत बड़ा भूल मु अनुभव करिछि। एबे अनुभव करुछि मो देह केमती रहुछि केमती नहीं। एई बयस रे आंठु गंठी बथा, मुंड बथा, पिठी बथा, अंटा बथा दुनिया बाहर कौन भाई एई समय नहीं। दूसरा लोकों पाई काम रे व्यस्त रही था। एइथिपाई निज पाई भी टाइम बाहर करे तो निजे न बंचिले दूसरा को कौन, अन्य को कौन हेल्प करि पारिबानी ना। सेइथिपाई निज पाई टाइम बाहर करबा निहाती दरकार। आ गोटे कथा सांग माने
ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍କୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଘରେ ରହିକି କ'ଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ତ ଇନକମ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ କମଜୋରି ଭାବିଥାଉ, କମଜୋରି ମାନିଥାଉ। ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଆସିଲେ ମନରେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେହରେ କି ମନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆଉ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆମେ ମାଆ ମାନେ କିଛି ଇନକମ୍ କଲେ ନା ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜଣାପଡ଼େନି ଅସୁବିଧା, ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି ବୋଲିକି ଏମିତି ଭାବିବାନି କି କାମ ଅଟକେଇକି ରଖିବାନି, କାହିଁକି ନା ହାତରେ ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ଆଜେବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜେବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ, ଜିନିଷ ଥାଇ ଜିନିଷ କିଣିବା। ଏଇଥିରେ ନା ଏଇ ନୀତିଟା ନା, ଏଇ ନୀତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ଜିନିଷ ଥାଇ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କିଣିବା। କାହିଁକି ନା ଦୋକାନ ବି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉନି, ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ହାତରେ ପଇସା ବି ରଖିଥିବା, ଯେବେ ଜିନିଷ ଦରକାର ତେବେ କିଣିବା। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲି। ପଇସା ହାତରେ ଥିଲେ କେଉଁଠି ଅଫର୍ ଦେଖିଲି କି କମ୍ ଦାମର ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଥିବି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ମୋ କାମରେ ଲାଗିବ, କି ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ କିଣିକି ରଖିଥିବି। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଜିନିଷ ତ ଅଛି ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏଇ ଚକ୍କରରେ ନା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଉ। ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବି। ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।